একেধাৰে এগৰাকী অভিনেতা, বোলছবি পৰিচালক তথা প্ৰযোজক। নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন বোলছবি মেৰা নাম জোকাৰত শিশু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ভাৰতীয় ছবিৰ দৰ্শকৰ মন প্ৰাণ আপ্লুত কৰিছিল, পাইছিল নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড। তেনে এগৰাকী অভিনেতাক আজি আমি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰুৱাব লগা হোৱাটো অত্যন্ত দুখৰ কথা। सोच रहा था मनोरमा, सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं। वही दो हाथ, दो पांव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। যোৱাকালি ইৰফান খান আৰু আজি ঋষি কাপুৰ একেলগে দুজনকৈ মহান অভিনেতাৰ মহাপ্ৰয়াণে ভাৰতীয় বোলছবি জগতক প্ৰচণ্ড আঘাত দিয়ে। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী অভিনেতা ঋষি কাপুৰ আজি 8:45 বজাত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় লয়। তেখেতৰ পৰিয়ালত থৈ যায় পত্নী নীতু কাপুৰ, পুত্ৰ ৰণবীৰ আৰু পুত্ৰী ৰিধিমা কাপুৰক। মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনে টুইট কৰে যে ঋষি কাপুৰ আৰু নাই, মই বৰবাদ হৈ গ'ল। ববি, চান্নি, নাগিনা, দিৱানা, প্ৰেম ৰোগ, লেলা মজনু, হেনা, বোল দাঢ়া বোল, কৰ্জ এনেধৰণৰ প্ৰায় 90খনৰো অধিক হিন্দী ছবি অভিনয় কৰি ঋষি কাপুৰে নিজৰ অভিনয়ৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। La 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है लोग कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है रोक कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति शांति शांति।